ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن القديم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والناظرين والحاضرين والحمد لله رب العالمين معزز و مکرم رونق اسٹیج سادات کرام علماء ملت اسلامیہ بالخصوص کرم فرما سید پیر کمال الدین بابا وعزیزم سلمہ فاضل نوجوان مولانا محمد مدنی صاحب خلیفہ حضور شیخ الاسلام عزیزم سلمہ غازی اسلام سید محمد ہاشمی صوفی باصفا سید سلمہ نصیر الدین سید جلال الدین سید ہاشمی اور سادات کرام علماء ملت اسلامیہ نعت خواں حضرات ماشاءاللہ ایک عظیم ہماری جماعت کا جمع غفیر رونق اسٹیج ہے جن کے ناموں سے تو میں واقف نہیں ہوں لیکن ان کے کاموں سے میں واقف ہوں چونکہ یہ مال والوں کے وارث نہیں ہیں العلماء وراثت الانبیاء یہ میرے نبی کے وارث ہیں میرے بزرگوں نوجوانوں دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانوں عزیزوں عزیز بچوں کارکنان کمیٹی محمد مستقیم سید صاحب دیگر ان کے ساتھی دار جملہ اراکین نے اس جشن کو سجانے میں بڑی خوبیوں کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا اور آپ لوگ دور و دراز سے میگریج سے بھی میرے عزیز تشریف لائے اور مجھ گنہگار کو بھی اس پروگرام میں آنے کا موقع میسر آیا بہت دیر تک اب بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی سوجھ بوجھ تک چند باتیں آپ کی اصلاح کے لیے پہنچیں اس سے قبل مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر صدر ایوان رسالت بدر افلاق نبوت مطلع انوار قدرت غم گسار دین و ملت رازدار حال امت کھانا کعبہ کی زینت عرش اعظم کی عظمت جس پہ نازاں ہے مشیت جس کا ہر صحابی نجم ہدایت اے برادران ملت سرزمین گجرات سابر کانٹھا موڑا سا اولیاء کرام کے قرب میں بیٹھ کر ایسا درود پاک کا نعرہ لگائیں کہ درود ہم ہند میں پڑھیں سماعت مدینے میں ہوتی ہوئی سمجھ میں آبے جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کیجئے
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافل الورى مصباح الظلم جمیل الشیم صفی الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ کعبہ قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ والسلام. سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے جیسے بولتا ہوں قرآن وہ تقریر ہے دل میں دنیا سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر دل میں دنیا سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سبحان اللہ. یہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اور حریفوں سے شگفتہ خاطری دیکھی نہیں جاتی آہا آہا حریفوں سے شگفتہ خاطری دیکھی نہیں جاتی وہ غم تو دیکھ لیتے ہیں خوشی دیکھی نہیں جاتی وہ غم تو دیکھ لیتے ہیں خوشی دیکھی نہیں جاتی الجھنا ہی پڑے گا ہم کو طوفان خیز موجوں سے الجھنا ہی پڑے گا ہم کو طوفان خیز موجوں سے اب ہم سے اس طرح سمندر کی خود سری دیکھی نہیں جاتی اب ہم سے اس طرح سمندر کی خود سری دیکھی نہیں جاتی اے ارباب فلک تجھ کو تو عادت ہے اے ارباب فلک تجھ کو تو عادت ہے مگر ہم خستہ حالوں سے کسی مظلوم کی تردامنی دیکھی نہیں جاتی کسی مظلوم کی تردامنی دیکھی نہیں جاتی یہ دستور چمن ایک روز ہمیں توڑنا ہوگا یہ دستور چمن ایک روز ہمیں توڑنا ہوگا گلوں کی اس طرح بے حرمتی دیکھی نہیں جاتی گلوں کی اس طرح بے حرمتی دیکھی نہیں جاتی حریفوں سے شگفتہ خاطری دیکھی نہیں جاتی اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جب علم سکھاتا ہے آداب خدا گاہی نہیں جب عمل سکھاتا ہے آداب خدا گاہی نہیں چونکہ جب علم سے انسان ادب کرے گا تو وہ کبھی بھی بے ادبی بھی کر سکتا دیکھو بہت علم پڑھا 6 کروڑ برس تک نماز پڑھی بہت علم آیا جنرل انجیل پڑھاتے تھے جناب اور جب علم سے ادب کیا تو کیا اور جب بے ادبی کرنے پر آئے تو انہوں نے ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ میں کس کے سامنے بول رہا ہوں اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فرشتوں آدم کو سجدہ کرو تمام فرشتے جھک گئے فسجدوا الا ابلیس ضدی تھے نہیں جھکے
تو ان کو علم نے ادب سکھایا تھا تو ٹھوکر کھا گئے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب انسان عشق کی منزل پر، واہ واہ، محبت کے نظام پر آ کر جب ادب کرے گا تو علم نہیں ہوگا تب بھی بلال اعظم بن جائے گا. اے ہے، واہ واہ واہ، سلمان ہوگا، سلمان فارسی بنا دیا جائے گا. لہذا عشق سے ادب بڑے کمال کی چیز ہے. عشق ہو اور پھر ادب ہو، یہ بڑی پائے کی چیز ہے. محبت کرنے والا، عشق کرنے والا. اچھا پھر اس میں سید ہو ضروری نہیں ہے، منصوری ہو ضروری نہیں ہے، گھانچی ہو ضروری نہیں ہے، مغل ہو پٹھان ہو سپاہی ہو شیخ ہو ضروری نہیں ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، ضروری نہیں ہے کون سی نعت کا ہو. کھلتے ہیں غلاموں پر، کھلتے ہیں غلاموں پر اشرار شہنشاہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھلتے ہیں، غلام بھی ہو اور عاشق ہو تو اسرار کھلیں گے. اور ادب سے انسان کہاں پہنچ گیا؟ عشق سے انسان کہاں پہنچ گیا؟ علم نے انسان کو صحابی نہیں بنایا، عمل نے انسان کو صحابی نہیں بنایا، دولت نے انسان کو صحابی نہیں بنایا، کوٹھیوں نے انسان کو صحابی نہیں بنایا، گاڑی گھوڑوں نے، ملکیت نے، اونٹ کے ریوڑوں نے، بکریوں کے ریوڑوں نے، مال تجار ہونے کی وجہ سے انسان کو صحابی کا مرتبہ نہیں ملا. صحابیت کا مرتبہ محبت سے ملا. ابو جہل نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، یہ صحابی کیوں نہیں بنا؟ ابو لہب نے نہیں دیکھا تھا، بات محبت کی تھی، وہ صرف دیکھتا تھا اور یہ محبت کرتے تھے. واہ واہ، تو محبت کھلتے ہیں غلاموں پر اشرار شہنشاہی. رومی ہو، عطار ہو، رازی ہو کہ غزالی ہو، رومی ہو اپنے تو چنے بھی نہ، اپنے جو ہے نا خالی تقریر کر لو اور سن لو. کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ ایک بحث ہو گئی، اس بحث میں ایسا کیوں ہو گیا؟ اب آپ مجھے یوں پوچھو کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں، آپ کے بھتیجا ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے بھتیجے نواسے یہاں ہیں، تو آپ ان سب میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ کس سے زیادہ کس سے کم، یہ تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا. اچھا یہ میرا میٹر، تمہیں کیا ادھیکار ہے پوچھنے کا؟ تو وہاں تک جانا یہ علم فنون کی مہارت کا سبب نہیں ہے. ہر ایک کی محبت. اب کوئی پوچھے کہ علی حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حسن سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ دونوں ایک ہی شاخ کے پودے ہیں، دونوں ایک ہی ڈالی کے پھول ہیں، پھر یہ پوچھنا کیا معنی ہوتا ہے کہ حسن اور حسین سے دونوں میں کس سے زیادہ محبت ہوتی ہے؟ دونوں کی محبت برابر ہے، اور محبت میں کسی سے زیادہ کسی سے کم یہ مرتبے کے کم یا زیادہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ تو دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے. ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں ہوتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. کل فجر کی نماز میں تو تھے نہیں اور 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں. گئی جمعہ میں امام صاحب نے کون سی قرات کی تھی وہ تو پتہ نہیں ہے. اور ابھی تو کتنی اجلت ہے آپ جانتے ہو، کتنی اجلت ہے. وہ عبادت جس عبادت کے بارے میں میرے سرکار احادیث میں ارشاد فرماتے ہیں، فجر کی 2 رکعت نماز، فجر کی 2 رکعت نماز تمام مرتبوں سے افضل ہے.
दुनिया की तमाम एशिया से 2 रकत नमाज अफजल है। आपके पास दुनिया की दौलत है, आपको मर्तबे मिल गए, आपको मकाम मिल गया, आपको मंजिलें मिल गई, मगर 2 रकत जो नमाज है वो इससे अफजल है। आपको मोड़ा से का नहीं, गुजरात का सीएम बना दिया जाए और वो कुर्सी तुम्हें दे दी जाए और आप पूरे गुजरात के मालिक कहलाने लग जाओ, इसके बावजूद भी फजर की 2 रकात नमाज इससे भी ज्यादा अफजल है। आप हिंदुस्तान के चीफ बन जाओ, मोदी की कुर्सी अगर आप ले लो और वहां तक अगर आप पहुंच जाओ, पूरे हिंदुस्तान के आप मालिक बन जाओ, इससे भी ज्यादा फजर की 2 रकात नमाज अफजल है। 5 बर्रे आजम, उन बर्रे आजम के आप मालिक बन जाओ, सोने के पहाड़ आपकी मिल्कियत में आ जाए, सारी दुनिया आपकी मिल्कियत में आ जाए, इससे भी ज्यादा ऊंचा मकाम रखने वाली फजर की 2 रकात नमाज है। ये मेरे आका ने फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं फजर की 2 रकात नमाज पढ़ने वाला कभी फजर की नमाज पढ़ने गया, अजान के पहले वो उठ गया और मस्जिद चले गया, 2 रकात सुन्नत पढ़ी, वजू करके 2 रकात फर्द नमाज अदा की और बाहर निकला, उसको जितना सुकून मिलता है दुनिया की किसी शहर में उतना सुकून नहीं मिल सकता। अब इतनी बड़ी इबादत, इतनी बड़ी खुशी और इतना बड़ा इत्मीनान, अल्लाह बे ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, ऐसी मंजिल मुसलमानों के पास, और उसमें इतनी बड़ी खुशी की नमाज में मेरे नबी पर सलातो सलाम। अने तुम ना पढ़ो ने तो कोई भी सिलसिले वाले की नमाज नहीं होती। जो नबी को अपने जैसा कहते हैं उनकी भी नहीं होती। अब यहां हमारे पास खाली खोखली बातें रह गई, हमारे पास काम कुछ भी नहीं रह गया, फालतू की बात। जिस बात से, अरे भाई वजू के फराइज पे बहस करो ने, गुस्ल के अंदाज पे बहस करो ने, कुर्बानी के मसाइल पे बहस करो ने, नमाज जनाजा के मसाइल पे बहस करो, 5 वक्ता नमाज पे बहस करो। तो ये सारी बहसों से इल्म बढ़ेगा, अमल बढ़ेगा, नाम होगा, कौम का काम बनेगा। लेकिन नहीं, ये यहां रहेंगे ना मक्का की बातें करेंगे। मेरा भाई यहां अजान होती है, ये तुझे पता नहीं है। और इससे वो कैसा भाई, क्या मुराद है इससे क्या मफाद हासिल हो सकता है, इससे क्या मेरे दोस्त आप पा सकते हैं, ले सकते हैं। ऐसी हमाहमी के दौर में, ऐसे माहौल में 2 जमातें बड़ी जबरदस्त काम कर रही हैं हिंदुस्तान में। 2 जमात, एक तो अहले सुन्नत वल जमात है जो अपनी है, मेरी है, तुम्हारी अपनी है, अहले सुन्नत वल जमात, और दूसरी एक जमात है वो देवबंदियों की जमात है। इसके बाद वाले जो पिल्ले हैं उनको तो छोड़ो, वो तो बहुत सारे हैं, इससे कोई मुराद नहीं। 2 बड़ी जमातें हैं, एक अहले सुन्नत वल जमात है, एक देवबंदियों की जमात है। अच्छा, देवबंदियों की जो जमात है वो 1209 में उनकी पैदाइश है। 1290 में अब्दुल वहाब पैदा हुए नजद में, वहां से ये सब लफड़े शुरू हुए। फिर अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को दुनिया में, हिंदुस्तान में भेजा, और फिर ये आलम बना कि जिसने बद मजहबों के किले ढा दिए, जिसने बद मजहबों के किले ढा दिए, हिम्मते आला हजरत पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, नारे रिसालत। ये नारे तकबीर क्यों कहते हैं आपको पता है? नारे तकबीर क्यों कहते हैं? ये नारे तकबीर का मतलब क्या है? नारे तकबीर का जवाब अल्लाह अकबर है ना, अल्लाह अकबर कहते हैं ना। इसका मतलब क्या है? देखो, जब कोई बात आपको अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह बोलो, अच्छी लगे तो बोलने का। एक मर्तबा अगर आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां मिलती हैं।
سبحان اللہ. اب نہ ملے. سب چیک کر کے پیک کرو تو کچھ بھی حاصل نہ ہو. سنی تو اندھی محبت والے ہیں. ہم نے رسول کو دیکھے نہیں مگر جان قربان کرنے کی اب بھی تیاری ہے. بے شک بے شک. ہم نے علی کو دیکھے نہیں مگر آج بھی ہمی کے دور میں ہم یا علی کرتے ہیں. ہم نے غوث کو دیکھا نہیں لیکن اب بھی ان کی یادیں اپنے سینے میں ڈوبی ہوئی ہیں. ہم نے خواجہ کو دیکھا نہیں لیکن آج بھی دیکھنے سے زیادہ عقیدت ہماری ہے. ہم نے کتب کو دیکھا نہیں صرف گنبدوں سے ان کے مزاروں سے ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں. اور میرے آقا نے یہی فرمایا ہے کہ جس نے دیکھے نہیں اور ایمان جو لائے ہیں انہی کا ایمان مکمل ہے. دو جماعتیں بہت بڑی ہیں, ایک سنی اور ایک بولو ہاں یوں میں بولوں گا تو میرے بولے باپو دیوبندی کرتے تھے, تم بھی کرتے ہو, سنو. ہاں تو دو جماعتیں, دونوں جماعتوں میں پرابلم کیا, ایک پڑھ کے بیکار ہو گئی, ہم چھوڑ کے بیکار ہو گئے. بیکار وہ بھی, بیکار ہم بھی. وہ پڑھ کے بیکار, ہم چھوڑ کے بیکار. وہ پوسٹ مارٹم پر ہیں, ہم آپریشن پر ہیں. اب بھی امید ہے کہ آکسیجن اگر مل جائے تو ہمارا کام بن سکتا ہے, اور پوسٹ مارٹم میں تو کوئی چانس نہیں. یہاں تو علی کریں گے تو بھی کوئی کلی کھل جائے گی, واہ واہ. غوث کریں گے تب بھی کچھ کام بن جائے گا. بے شک حق. خواجہ کریں گے تب بھی کچھ حالات بدل جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے بھی تو رسول اللہ کو نہیں دیکھے. اعلیٰ حضرت پٹھان ہے, یہ تو سب کو خبر ہے نا. پٹھان ہے نا, پٹھان ون وے چلے, اس کے سامنے کوئی بھی وہ آگے کچھ دیکھتا ہی نہیں, اس کے سامنے وہ سیدھے ان کے جانے کا. اعلیٰ حضرت بھی ایسے پٹھان تھے, سیدھے جانے کا, ون وے جانے, سامنے کوئی بھی آئے. شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا, شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا, خنجرے پہلی تو ایک بات یہ سن لو کہ اپنی آواز کوئی ماروتی کمپنی جیسی نہیں. جیسے یہ مدنی باپو ہمارے وہ قاری صاحب جو بھی لے لا رہے تھے, علی کر کے تم ماشاءاللہ بڑی خوش مزاجی ہو رہی تھی اس میں کہ بڑی نمازی کے ساتھ یہ لوگ پڑھتے ہیں, مگر اپنا کام یہ نہیں ہے. اپنا تو JCB کے جیسا کام ہے, یہ توڑو اور آگے چلو. اب یہ سم لے کر کے گزرنا جیسے بلبلاٹ لوگوں کا کام ہے. ہم بلبل نہیں ہیں کیونکہ ہماری آواز ایسی بلبل کیسی ہے بھی نہیں, کیونکہ یہ تو لوگ پڑھتے انسان کو سلا دیں, ہم تو جگانے آئے ہیں, سبحان اللہ. سلانے نہیں آئے. میں لوری نہیں پڑھتا ہوں جو آپ سوچیں. ارے میں نے آپ کو جگانا چاہوں تو 40 دن تک آپ نہیں سو سکتے, گارنٹی کے ساتھ. اگر کچھ بات بتا کے چلا جاؤں تو 40 دن تک آپ کو نیند نہیں آ سکتی. میاں قبر کی منزل آپ کو نہیں معلوم ہے, قبر کے حالات آپ کو نہیں معلوم ہے. مسلمانوں نے صرف نعرے تکبیر اور نعرے رسالت, میں نے کہا نا کہ ایک پڑھ کے بیکار ہے, ایک چھوڑ کے بیکار ہے. جس کا کچھ بھی نہیں تھا وہ مالک بن گیا, جس کا کچھ بھی نہیں, تسبیح انہوں نے پکڑ لی, مسجد انہوں نے سنبھال لی. غوث کس کے ہیں, خواجہ کس کے ہیں, ارے سب بات چھوڑو, رسول کس کے. رسول سے خود سے پوچھو نا کہ آپ کس کے ہو. رسول سے خود سے پوچھیں کہ آقا آپ کس کے ہیں, تو آقا خود جواب دیں گے کہ آقا کس کے. اچھا آقا اگر ہمارے نہ ہوتے تو ہمارے والے نے جو کہا وہ کوئی کہتا. کتنا التماس,
कितनी अर्जियां, हम तो एक 15 मिनट बोले तो इसके बाद हुक्म करने लग जाएं। आला हजरत ने मेरे दोस्तों सारी जिंदगी बोला, रसूल के नाम पर बोला, कलम उठाकर बोला, तबीयत संभाल के बोला, इल्म की रम्माजी में बोला, इश्क के तराने में बोला, मगर क्या बोला? जब बोला तो क्या बोला मेरे दोस्तों? जब बोला तो क्या बोला? जब जब रसूल की बारगाह में इल्तिमास किया है अल्लाह हजरत ने, कैसा इल्तिमास किया जानते हो? अल्लाह क्या जहन्नम भी ना सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी ना सर्द होगा, अभी ना सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। बहुत सारे लोग सुन्नियों पर ब्लेम करते हैं कि ये धंधा वंधा तो कुछ करते नहीं, ये मुस्तकीम, ये सैयद साहब, इनकी बटालियन के लोग, ये हाफिज, कारी अनीस, तो कारोबार तो कुछ है नहीं, ये लोग जलसे कहाँ से करते हैं, पैसे कहाँ से लाते हैं, इनको पैसे देता कौन? और ये तो कैसे पागल है? कोई पैदा हो तो जलसा, कोई शादी करे तो जलसा, कोई बीमार हो तो जलसा, अरे कोई मरे ने तो भी जलसा। फिर तो 5-6 जलसे, 30 का जलसा, 20वें का जलसा, 10वें का जलसा, 40वें का जलसा, 60 का जलसा, फिर बरसी का जलसा, फिर इसमें उर्स अलग, फिर इसमें अगर मुहर्रम आ गए तो 110 वो अलग, फिर रबीउन नूर आ गए तो 112 अलग, फिर ख्वाजा साहब आ गए तो 6 अलग, फिर कुतुब महमूद दादा आ गए तो साबान की 24-25 तारीख अलग, दरियाई दूल्हा आ गए तो फिर 11वीं अलग। आप जरा गौर तो करें कि किस कदर ये पैसे लाते कहाँ से हैं, लेकिन इन दीवानों को नहीं मालूम है, इन परेशान कुन लोगों को पता नहीं है कि ये पैसे कहाँ से लाते हैं। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए, दुर्बे नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे हैदरी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, अरे जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। आप जरा गौर तो करें, फिर ये लोग यूं भी कहते हैं ये सुन्नी लोगों को किसी चीज का गम क्यों नहीं होता? मौलवी तो गम करे ना ने, ये तो मसला बयान करते हैं कि गम किस बात का, खाना अच्छा हो। तबीयत देखो ना बिल्कुल एकदम माशा अल्लाह, अल्लाह का एहसान है। दारुल उलूम में जो कुश्तियां लड़ी दाल और रोटी, इसके बाद जो निकले हैं, फिर तो इन्होंने जो सन्नाटा मचाया है, अब दुनिया थक गई इनको देखते देखते, अब लोग परेशान हैं।
कि ये लाल चट कैसे हैं, इतने गोरे गोरे ये कैसे हैं, ये भी धूप में चलते हैं, ये भी बाइक में चलते हैं, आखिरकार इनमें ये खाते। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं हज़रत आप खाते क्या, तो हमें लिख दो। मैं जो खाता हूँ इसे अच्छा लिख के दिया, लेकिन असर नहीं करता, असर नहीं करता। अच्छा मैं भूखा रहता हूँ तब भी भूख नहीं लगती। बड़ा अजीब काम है मेरे दोस्तों। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये मेरे रसूल की रहमत का सबब है। घर में जैसे टूटे फाटे ले, लेकिन है तो रसूल के उम्मती, बेशक। लिहाजा आप जरा गौर करें। अच्छा दरूद पाक पढ़ें। सही था भाई, कहाँ के लाइसेंस देने गए थे? माशाअल्लाह लाइसेंस दे के आ गए। हाँ अच्छा काम है भाई, किसी आदमियों के पास जाने से झगड़े से इंसान बच जाता है। बड़ा अच्छा है, लाइसेंस दे के आए हैं, अल्लाह का एहसान है। मगर निकाह में हमारे लोगों में यह समझ में नहीं आती बात। ये आलिम लोग निकाह को थोड़ा हल्का करें तो कुछ काम बन सकता है, वरना ये आलिम लोग निकाह में कहते हैं ना कि फला साहब की बेटी ने मान नान नफका के आपके बीवी बनाकर आपको दिया, आपने इसको कबूल किया। ये सरकार कहते हैं हाँ मुझे कबूल है। इनको मालूम ही नहीं आगे बाबा क्या बोले। वो क्या समझते हैं कि अरबी में दुआ कर रहे हैं। भाई ये दुआ नहीं है, ये कुछ कह रहे हैं। तो गुजराती में भी इसका ट्रांसलेट कर दो निकाह पढ़ाने के टाइम कि भाई ये क्या चक्कर है। क्योंकि शादी के 40 दिन के बाद दामाद कहते हैं जा तेरी माँ के वहां रिक्शा के पैसे ले आओ। मैं तेरे को इमाम साहब ने कहा तो था कि रोटी तू देगा, कपड़ा तू देगा, चूड़ी तू देगा, मकान तू देगा, ज़ैदो सामान तू लाएगा, उसकी जो रक्षा करनी है वो तू करेगा। मान खाली इसको इस्तेमाल ही करेगा बस, इसकी सारी जिम्मेदारियां भी तो तू पूरी करेगा। फिर कहते हैं ना कि आप आकिल हैं, पागल तो हो नहीं, आप बालिग हैं, आप गहरे मर्द तो हो नहीं। मजनू के साथ निकाह थोड़ी हो रहा है। आप मर्द भी हो, आप आकिल भी हो, आप समझदार भी हो, फिर भी आपने इस पर अमल नहीं किया। इसलिए मेरे नबी ने कहा अज़दवाजी जिंदगी में मियाँ और बीवी एक दिन खुशी से गुजारते हैं, 70,000 रहमत के फरिश्ते उसके घर में नाज़िल होते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह कहने से थोड़ी होगा कुछ भी। मजाल है कि 60 बरस तक कभी चैन से अजानी भी सोए होंगे, हाजी साहब भी चैन से सोए। 60 बरस की उम्र में भी इनको कहने का तेल ज्यादा पड़ गया, नमक कम हो गया, बे खाते खाते बुढ़ा हो गया, अब क्या कम हो गया ना ज्यादा हो गया, खा ले जो मिला वो तेरी खैरियत इसी में है, वरना काम बिगड़ जाएगा। और इस उम्र में अगर लटक गया तो ऐसा लटकेगा कि फिर कोई नहीं छोड़ेगा तुझे। आसमान से लटका ने खजूर में अटका, ऐसी जिंदगी हो जाएगी, बहुत भारी काम बनेगा। लिहाजा अली की तरह जिंदगी गुजारनी है तो फातिमा की तरह तुम्हारी बीवी को रहना होगा। और फातिमा की तरह तुम्हारी बीवी रह गई और तुमने अली की सुन्नत अदा कर दी तो तुम्हारा बेटा हुसैन तो नहीं हो सकता, लेकिन गुलाम हुसैन जरूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा आशिक हुसैन जरूर हो जाएगा। आप जरा अली को आप क्या समझते हैं? अली 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 है क्या? अभी तो बहुत सारे नाथ खान लोगों ने अली 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 करके अली के नाम की बेइज्जती कर दी। अली के लास्ट में क्या लगता है? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अली कर्रम अल्लाह वज। अभी अली अली के रम्ज लगाते हैं, एक तस्बीह पढ़ लो। एक सांस से तुम्हें पढ़ने का किसने कहा है? या क्या रिकॉर्ड ले लोगे? बात तो सिर्फ पैसों की है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इश्क मंजिल की बातें कुछ और है। नात सीखनी है तो आला हजरत का दामन मुजद्दिद दीनो मिल्लत से सीखो। मुसलमान गमी में क्यों नहीं रहते? मुसलमानों को गम क्यों नहीं होता? बाप मर गया, तीसरे दिन वो भी हंस रहा है, मां मर गई, चौथे दिन ये भी हंस रहा है, कारोबार लुट गया, फिर भी वो मुस्कुरा रहा है, फिर भी उसके चेहरे पर गम के आसार नमदार नहीं हो रहे हैं। क्यों? इसलिए उनके निसार कोई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे ही रंज में हो, कैसे ही रंज में हो। गम कितना भी है, परेशानी की परेशानी। आप पान की गुमची में बैठ करके रोया मत करो, आप अपने दोस्तों के खोलों में बैठ कर रोया मत करो,
आप मकानों में रोया मत करो, आप बाजारों की घुमकियों में रोया मत करो। आप रोते जरूर हो लेकिन पैसों के लिए रोते हो, आप दौलत के लिए रोते हो, आप मिल्कियत के लिए रोते हो, आप शोहरत के लिए रोते हो, आप इज्जत के लिए रोते हो, आप मकान के लिए रोते हो, आप मर्तबे के लिए रोते हो। नहीं नहीं, इसके लिए मत रो। हजरत अली कहते हैं जो खुदा की याद में रोता है मौला उसको सारी जिंदगी मुस्कुराता नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, कैसे ही रंज में हो। अरे जब याद आ गए सब गम भुला, जब याद आ सब गम भुला दिए हैं। उनकी महक में दिल के गुंचे खिला दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने जब जब नाते लिखी, आप बधाई की बख्शिश तो पूरा पढ़ो पहले, जहां जहां आप पढ़ो। सरकार ने, आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्जियां की, इल्तिमास किया है, भीख मांगी है, अल्लाह के रसूल से कुछ मांगा है। और कैसा कह करके मांगा है? आप अल्लाह के रसूल से मांगना चाहते हो, मस्जिद में मांगोगे नहीं मिलेगा, मकान में मांगोगे नहीं मिलेगा, मैदान में मांगो, खड़े खड़े मोहन धारिया की तरह मांगोगे मिल जाएगा? है? कोई कसाई की दुकान पे खड़े हो बड़े का मटन लेने के लिए तो पैसे दो और मिल जाएगा। रसूल से लेना है तो कहाँ जाओगे? कब्रिस्तान में मांगोगे नहीं मिलेगा, मकान में मांगोगे नहीं मिलेगा, अरे मदीने में जाके मांगोगे तब भी नहीं मिलेगा, मक्का में मांगोगे तब भी नहीं मिलेगा। अंदाज बनाना होगा, सरकार की बारगाह में खड़े रहने का तरीका मालूम करना होगा, मांगा कैसे जाता है। तो मांगने के लिए किसी मौलवी से मत मिलना, आला हजरत से मिलो, आला हजरत के किताबों से मिलो, आला हजरत की शायरी से मिलो और कहो सरकार अल्लाह के रसूल की बारगाह में कैसे मांगा जाता है। तो फाजिल उलूम फरमाते हैं, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला आहा, यूं मांगो। अरे मैं गधा नहीं, गधा नहीं, गधा, गधा कहते हैं सवाली को। आप गरीब नवाज मांगने जाते हो, देखो बोलोगे नहीं तो मैं भी बोलूंगा नहीं। अरे मैंने तुम्हारे पास कुछ लिया तो नहीं है, फिर तुमको बोलने में वंदा क्या आना, तुम तो चुप भी नहीं रहते हो जब बोलते हो तो। तुमको पान की घुमची में कोई कह जाए हजरत अल्लाह के वास्ते चुप रहो, नहीं पुलिस सुनती है ना, आप मैं ये मेरे बाप को भी नहीं छोड़, तेरे बाप को मत छोड़ना लेकिन यहाँ तो चुप रहे। अजीब अजीब हाल है मुसलमान का। अच्छा देखो एक बात मैं बताऊं आपको, आपको बहुत बड़े बनना है। अच्छा हर इंसान ये चाहता है कि हम बड़े बन जाए, हर बच्चे की ये ख्वाहिश है कि हम बड़े बन जाए, हर इंसान का ये मकाम है कि हम उरूज पे पहुंचे, हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि हम बुलंद वाला मकाम पे चले जाएं। अच्छा दरूद पढ़ना, दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। अभी कारी साहब खाली बोलते हैं, जो हिलेंगे ना तो फिर काम बिगड़ेगा, उनको खाली बैठने दो खैरियत के साथ। तो मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ, गरीब नवाज के दरबार में आप गए तो आप सबसे पहले ये कोशिश करते हो कि नहा धो के हम मज़ार में हाजिरी दें। अच्छा जब हम मज़ार में हाजिरी देते हैं तो हम क्या कहते हैं, सरकार बहुत दुखी, कुछ अता हो जाए, दौलत के लिए परेशान हो, बच्चे बहुत दुखी हैं, रोजी के चक्कर में परेशान हो। गरीब नवाज की तुरबत पे खड़े रह के ये बोलने का होता। आप मांगने गए हो ना, अच्छा मांगने वाला सवाल ही होता है ना, तो सवाली छाती पे चढ़ जाता है कि दर में रहता है? अंदर जाके नजराना दो, नजराना कुरान की आयतें हैं, नजराना दुरूद है,
वहां जाके मुअद्दब तरीके से पढ़ो और मांगना है तो दरवाजे से बाहर आ जाओ, फिर सवाली बन जाओ, आका मैं आपका मांगता हूँ, मैं गुलाम हूँ, मेरी ये हिम्मत नहीं कि मैं आपकी तुरबत के पास खड़ा रहकर कुछ मांग लूं, मैं सवाली हूँ, मेरी झोली खाली है, कुछ टुकड़ा डाल दो, कभी नजर पड़ जाएगी तो काम बन जाएगा। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, नूर दिन दूना तेरा, खुद डाल सदका नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या अली अल मुर्तज़ा, या हसन मुज्तबा, या हुसैन, या फातिमा ताहिरा, ऐ पंजे तने पाक या रसूल अल्लाह। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। या अली अल मुर्तज़ा, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया, तुमको देखा हो गया, ठंडा कलेजा नूर का, सदका लेने नूर का। आप जरा अंदाजा तो लगाएं सरकार से कैसे मांगा जाता है, इल्तिमास कैसे होता है। अच्छा देखो, कोई गुजराती में मांगे, कोई अरबी में मांगे, कोई फर्सियन में मांगे, कोई उर्दू में मांगे। आला हजरत है, एक ही सत्तर है और 3 जुबानों में मांगा, एक 70 है और 3 जुबानों में, अरबी भी, यानी एक 70 यानी एक लीटी अपनी भाषा में। ये कोई बहुत भारी भाषा इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह खैर फरमाए तो करम है, वरना बात हो मुश्किल। खुद पे आशिकों की जिंदगी बर्बाद की, खुद फंसी फंदे में बनूं, क्या खता तैयार। बड़ा अजीब हाल है मेरे दोस्तों। अब आप जरा अंदाजा लगाएं, एक 70 है, आला हजरत ने एक 70 लिखी है, यानी एक 70 में कोई मौलवी अपनी जुबान में बदल सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस इसमें आप गुजराती भी बोलो, अरबी भी बोलो, उर्दू भी बोलो, अब कौन सी चीज कहाँ मिलाओगे? वो मुजद्दिद दीन व मिल्लत है जिसने इसको मिलाया, और ऐसा मिलाया। अच्छा, मिलाने में भी इल्तिमास सरकार से अर्जी। देखो, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, मैं बुलबुल नहीं हुई, तो मैंने आपको पहले बताया ना। फिर मेरे जाने के बाद ऐसा कुछ कहना नहीं आप। अरे मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी कोचरी आदत ही यही है कि वो जाने के बाद अली वाले हो तो सामने कहने की हिम्मत रखो। हुसैन ने यजीद की छाती पर कहा, तू कैसा है देखने। अल्लाह अल्लाह कर, 50-60 साल की जिंदगी लेके आया है, न जाने क्या खार लेके जाएगा, न जाने क्या कांटे दबा के जाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, जिंदगी ऐसी गुजार कि तेरे जनाजे में रोने वालों की कमी न हो। जिंदगी ऐसी गुजार कि तेरे जनाजे में रोने वालों की कमी न हो। तू जाए हंसता हंसता और वो आए रोते, तू जाए हंसता हंसता और वो आए रोते रोते, और जमाना तुझे। देखो 125-150 साल हो गए, मुजद्दिद दीन मिल्लत थक गए लोग, यूं सब चालू है ना प्रोग्राम। लेकिन जिसकी कश्ती का निगहबान खुदा होता है, लाख तूफानों से टकराए तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लिहाजा हर इंसान अपने मकाम में बिल्कुल सही है, हर इंसान अपने मर्तबे में बिल्कुल बराबर है। अब कोई यूं कहे कि मदनी मियाँ और आला हजरत में कौन ऊंचा है, तुम्हारे को ये फैसला करने का है। अपने सजरे की अपनों को पता नहीं है, अपनों को 3 पीढ़ियों के बाद अपने खानदान का पता नहीं है।
तेलूछे। अबे तुमको कुछ पता भी है कि नहीं? तुम अपने मुर्शिद की ताजीम करो, अपने पीर को छोड़े मत, दूसरे पीर को छेड़े मत। अपने पीर को छोड़े मत, दूसरे पीर को छेड़े मत। हर एक पीर से अकीदत रख, हर एक पीर से मोहब्बत रख, और इस पीर के सीन में, उसके अखलाक में, उसके आदात में, उसके एतवार में, उसके गुफ्तार में, उसकी रफ्तार में, उसकी चाल चलन में, उसके अंदाज में तेरे पीर की कौन सी अदा इसमें आती है? कोई एक भी अदा तेरी अगर इस पीर में मिल गई तेरे पीर की, तो तू यकीन जान कि ये तेरा भी अखाड़ा है। मेरे आका ने तो फरमाया तेरा बाप मर जाए और तेरा बाप का दोस्त कोई गैर मुस्लिम हो, इसको भी तू मोहब्बत से देखना। तेरी माँ मर जाए, उसकी सहेली कोई दूसरी जमात की हो, तो भी तेरी माँ की तरह तू ट्रीट करना। ये मेरे नबी का पैगाम है। लिहाजा अन्य अपने तो वहां जाने, वहां तक काहे को जाने का? कालू भला की बातें, यहाँ आलू का तो पता नहीं। खुदनो मिन्नी का सहारा लेने की कोशिश, काबा को हुसैन का इधर। अरे ये काम रहमतुल लिल आलमीन का है, वो काम खुदा का है। खुदनो मिन्नी का ये प्रोग्राम है। तू तो या रसूलुल्लाह कहते रहे ना, तो तेरी कब्र में काम बन जाए, वरना बटा के बेचते भी काम नहीं चलेगा। कुछ काम चलना नहीं, इसलिए मुसीबत को ज्यादा बढ़ा मत। अने अपनी आका की उम्मत में उम्रें कम है। ये अगर आका दुआ कर देते कि यार ए परवरदिगार मेरी उम्मत के अंदर इतनी उम्र दे दे जो नूह को दी थी, तो फिर अपने तो क्या करते? 1400-1500 साल की अपनी उम्र होती तो कई नस्लें साफ कर डाली होती। 60-70 साल में अपनों ने ये कांड किए हैं। 60-70 साल की उम्र में 25 साल तक तो अपने रखड़े, 40 साल तक तो अपनों को कुछ पता नहीं चला। बड़ी मुश्किल से कोई लड़की मिल गई, शादी हुई, निभाह हुई, बड़ा अजीब काम जिंदगी का। ऐसे काम नहीं चलता। अली की शान पूछो, अली का अंदाज देखो। गुर्बत का ये आलम है कि मुट्ठी भर जाओ नहीं, गुर्बत का ये आलम है कि मुट्ठी भर जाओ नहीं है, और खुदा के डर का ये आलम है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। हजरत अली का कौल है, नमाज के अंदर अव्वल ईमान क्या है मुसलमान का, एक अहले सुन्नत वल जमात के सर्द का मुकम्मल ईमान कौन सा है? वो नमाज पढ़े। नमाज में जब वो खड़ा हो जाए तो हजरत अली का कौल है कि उसका ये ख्याल है कि वो अल्लाह को देख रहा है, अल्लाह को देख रहा है। हमें ये काम ना बने ने, तो फिर ये ऐसा ईमान होना चाहिए जो ईमान का लास्ट दर्जा है, खुदा उसको देख रहा है। क्या हुआ, कोई टाइम हो गया? नहीं हुआ? मेरे को पता नहीं आपके टाइम का। नहीं, इन लोगों को तो बेचारों को फजर में उठना है, वरना इनकी मौकाने तो वालने वाले कितने लोग। सुबह इमाम ना आवे तो कितनी मुसीबत। नमाजी पीछे मुड़ के देखा नहीं तो कभी एक बंदूक की गोली छोड़ देगा। अने कोई नया नमाजी मस्जिद में चला जावे नहीं तो जूने नमाजी इतना घूर के इसको देखते हैं कि दूसरी बार आवे नहीं। नया कभी जरा भूले पड़ के मस्जिद में चले गया हो तो घूर करके देखा कौन क्या है। बेचारे नाना की मस्जिद है, नाना का घर है, वो आया है तो इसे आने दे। मेरे नबी ने कहा है, अली फरमाते हैं, कोई गुनहगार जब मस्जिद में जाता है तो इमाम अपनी जगह पर, मौलाना अपनी जगह पर, तकवे वाले अपनी जगह पर, अच्छे लोग अपनी जगह पर, मुत्तकी अपनी जगह पर, परहेजगार अपनी जगह पर, हाफिज कुरान अपनी जगह पर। लेकिन जब गुनहगार उस सब में खड़ा होता है तो खुदा की रहमत झूम कर उस गुनहगार को बरसती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। तो वो शान है मेरे दोस्तों। तो कभी कोई नया आ जावे ना मस्जिद में, उसको धक्का मत दो ना। अपने तो सब नए ही हैं यार, अपने खाली बुराइयां अकेली जूनी है, खाली तेरी मेरी और फोगट की फेरी, इसके सिवा सब नया। बाकी वो जूना है, इसके सिवा। और देखो मुस्तफा आजमी अलैहिर्रहमा, मैंने इनको सुना है, मुस्तफा आजमी अलैहिर्रहमा जिन्होंने तकरीर के अंबार की किताबें लिखी हैं,
मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिस्सलाम, बड़े बड़े काबिल बुजुर्ग जिनके मेरे दोस्त शागिर्दों में शामिल हैं, जिन्होंने तकरीरों की एक लाइन फहरिस्त से लिखी है, सामान आखिरत जन्नती ज़ेवर, जिसके मुसन्निफ हैं। आपको मैंने जब सुना तो आप क्या कहते थे? मकान नया बनाना, घर नया बनाना, खेत नया लेना, गाड़ी नई लेना, हालात नए पैदा करना, मामलात नए पैदा करना, दोस्ती नई पैदा करना, मगर ईमान और इस्लाम दोनों पुराने रखना। रास्ता अपने बुजुर्गों का नजर में रखना, वरना मंजिल के निशानों को तरस जाओगे। और मोड़ा साहब मदीनतुल औलिया कहलाता है, बेशक मदीनतुल औलिया कहलाता है। तो यहाँ तो मांगते कभी खाली जा ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ मांगते क्या, बुराई करने वाले तुरबत पे खड़े रह के बुराई करते, वहाँ मांगतों का सवाल ही कहाँ पैदा। लिहाजा मेरे दोस्तों, फाजिल उलूम बरेली ने जब जब कलम उठाई और लिखा तो कैसा लिखा, कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल से इल्तिमास, देखो अरबी, फारसी और उर्दू में जो शेर आपने लिखा है वो क्या लिखा है? आप लोगों की तवज्जो मेरी तरफ है, पीछे वालों के दो काम हो सकते हैं, या तो ये बहुत परहेजगार हो जाए या तो ये बहुत गुनहगार हो जाए। दो काम कंप्लीट, क्योंकि इन्हें कोई ना देखे, उन्हें खुदा देखे। उन्हें खुदा जो देखे, या तो वो तकवे वाला बन जाए या तो फिर वो लफड़े वाला बन जाए। वो दो बातें हैं। अकेले इंसान में दो फायदे होते हैं, वो भूखा रहे तो अल्लाह की रहमत बरस जाए, અને આપણે जैसा बेसबरा हो तो किसी की मुर्गी काट के खा जाए, फिर वो सब काम ऐसे भी। लिहाजा मेरे दोस्तों, आला हजरत फाजिल उलूम क्या फरमाते हैं? अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकास तूफान होश मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा, मोरी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसके आला हजरत, नूरी नैया पार लगा जाना। अब तो खाली सुभान अल्लाह करते रहो, आपको पढ़ने कुछ नहीं पढ़नी है। या शम्सो नजर तेरी चुबाते बरसी अर्ज़े बाकोनी, या शम्सो नजर तेरी चुबाते बरसी अर्ज़े बाकोनी। अरे तोरी झोल की छल छल जग में रची, तोरी झोल की जल जल जग में रची, मोरा सब न दिन हो ना जाना। ये कोई आसान है क्या? ये मैंने पढ़ लिया वो तो आसान नहीं था, लेकिन जो लिखा है वो कोई आसान है? बहुत मुश्किल है। इतनी मंजिल पर जाने के बाद आदमी अपने आप को क्या कहता है? बस खाम मनवाए रज़ा। अपने तो जमीन पे कदम ना रखे। एक आधी गाड़ी मिल जाए तो देखो आप इंसान की स्टाइल कैसी होती है, हैं? एक आधी छोटी सी दुकान अगर वो ले ले तो उसके चलने का रौब बदल जाता है, इंसान की हालत बदल जाती है। लेकिन यहाँ बस खाम नवाए रज़ा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, बस खाम नवाए रज़ा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अही पाना था नाचार से रह
تو اعلیٰ حضرت کو اپنے سنانے گجراتی کو سنو. نیا ہماری کھیلامنی چھے جاجو نہ جوئی ڈوبی نہ جاوے. عشق کرنے والوں کی منزل ہی نرالی ہوتی ہے نا. محبت کرنے والوں کا نظام کیسا ہوتا ہے دیکھو. نیا ہماری کھیلامنی چھے جاجو نہ جوئی ڈوبی نہ جاسے ابھی جلدی بچاؤ سرکار مدینہ والا ساوریا مارے گھڑیے آؤ سرکار مدینہ والا مائی حلیمہ نا صدقہ فاطمہ زہرا نا صدقہ مائی حلیمہ نا صدقہ فاطمہ زہرا نا صدقہ در بولاوی لونے ایک مدینہ والا ساریا مارے آگنی. اب میں نعتیں پڑھتا رہوں گا تو یونٹ ٹائم نکل جائے گا. لہذا اب آؤ دیکھو جس مقصد سے ہم آئے ہیں یہاں اس کو آپ سماعت کریں. حضرت علی جس کی شان کیا ہے پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. دیکھو یہ قرآن ہے. قرآن یعنی قرآن میں دوسری بحث نہیں. جہاں قرآن کہہ دیا ورنہ سے قطعی ہے. پھر زیادہ جم پٹی کسی کی بھی نہیں. کوئی یہاں چونو چرا نہیں کر سکتا. وحدہ لا شریک کا کلام ہے. اور کیا کلام ہے؟ میں تمہارا امتحان لوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. میں تمہیں آزماؤں گا. کیسے آزمائے گا مولا؟ وَالْجُوعِ. میں تمہیں بھوکا رکھ کے آزماؤں گا. پروردگار نے کیا فرمایا؟ میں تمہاری پریکشا لوں گا اور سبجیکٹ کیا ہوگا؟ بھوکا رکھ کے آزماؤں گا. میرے نبی نے کہا میری امت کامیاب ہو جائے گی. کہا کیسے کامیاب ہو جائے گی؟ کہا یا ایھا الذین کما کتب علیکم الصیام. وہ ایمان والو رمضان کے روزے رکھتے ہو. جو ایمان والے روزے رکھتے ہیں 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں والجو کی روشنی میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. انہیں بھوکے رہنے کا ملکہ ہے. انہیں موڑا سے والے تو 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. 12-13 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. صابر پیا کلیر نے 13 سال کا روزہ رکھا. رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ 13 سال کا روزہ. 13 سال تک کھانا نہیں کھایا. دنیا کی کوئی طاقت انہیں مار نہیں سکی. لوگ کھانے سے مر جاتے ہیں. بہت کھا جاتے ہیں تو اٹیک آ جاتا ہے. نسیں بند ہو جاتی ہے. کولیسٹرول آ جاتا ہے. کھانے کی پریکٹس ایسی اگر ہم نماز کی پریکٹس کریں نا تو بہت کچھ ہمیں مل سکتا. کھانے کی پریکٹس کتنی؟ 2 منٹ میں آپ کھانا چاہو تو کھا سکو. عالم تو آدھی منٹ میں کھانا چاہے تو کھا سکو. فلی پریکٹس ایک دم. ذرا بھی کسی چیز کا سنکوچ نہیں. کون سے وقت میں وہ پیٹ بھر لے تم تو آؤ ہی پڑھتے رہو. اس کا پیٹ بھر جائے پھر وہ کہہ دے الحمدللہ میرے کھانے کا باقی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ بولے کتنا کھاؤ گے یار؟ سب سے زیادہ تو اس لیے